This is my perfect victory! That's right! I win! ওই ফকুনির বাচ্চারা আমার জুতা ছিঁড়ছে কাটা পরে আমি দেখবার আইছি আমি তোর জুতা ছিঁড়েছি। আরে তোর তো কপাল ভালো, তুই আসিস নি, তাহলে জুতার মতো তখন ছিঁড়ে ফেলতাম। अबे साले तू कौन है? क्या मुझे बोला? मामू चश्मा लगा के देख, पीछे लिखा तो है मेन कैरेक्टर का बापू। अबे तू तो वही जना जो तेरे बेटे को पता नहीं है कि तू उसका बाप है पिछले 6 साल से। हाँ साले कैसा बाप है रे तू इतने साल से कर क्या रहा था? अबे साले तेरी बेटी को घुमाने ले गया था। হাই প্রিয় দর্শক, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। বেশ অনেকদিন পর আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। অলরেডি অনেকে বুঝতেই পারতেছেন আমার গলার টোন শুনে। আমার ভাই অনেকদিন ধরেই ঠান্ডা লাগছে, যার জন্য এই চ্যানেলে কোনো ভিডিও দিতে পারতেছি না। আর বাইরের কিছু কাজের জন্য একটু ব্যস্ত আছি বেশ কিছুদিন ধরেই। তবে প্যারা খাওয়ার কোনো কারণ নেই, আজকের ভিডিওটা একদম শুধু আসলে উসুল করব। অনেকেই ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝে ফেলেছেন আজকে আমরা এনিমি সিরিজগুলোর ভাইরাল ডায়লগগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা এই ভিডিওতে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করছি নারুটো এনিমি সিরিজটার উপর। এর সাথে টুকটাক অন্যান্য এনিমি সিরিজের ডায়লগও থাকবে, বাট নারুটো দেখে একটু বেশি ফোকাস করছি। ভাই কেন জানি ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারি নারুটোর ডায়লগগুলি, যেহেতু আমি নারুটো পুরোপুরি শেষ করছি তাই এই বিষয়টা বেশি ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারি। তাছাড়া আমরা অন্যান্য এনিমি ডায়লগগুলোও কভার করার চেষ্টা করব। দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। আর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো ভিডিওর মাঝখানে, অবশ্যই দেখতে পারেন শেষ পর্যন্ত। আপনি যদি এনিমি লাভার হয়ে থাকেন আর আপনি যদি নারুটো ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে তো কোনো কথাই নাই, ভিডিও আপনার জন্যই। इस दुनिया में ज्यादा रिश्ते सिर्फ बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं। इंसान मंजिल से भटक जाता है, उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता। मैं भी तो सबकी तरह एक इंसान ही हूँ। क्यों जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? उसने हमें हरा दिया था, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा और मशहूर भी। हाँ, अब तो उसके नाम का एक ब्रिज भी है, ग्रेट नारुतो ब्रिज। हमारे विलेज में सबके लिए वो एक हीरो है, वो एक ऐसा लड़का है जो मिरेकल करता है। তবে একটা বিষয় খুবই ভালো লাগে আমার কাছে, এনিমি ফ্যানরা খুবই ক্রেজি হয়ে থাকে। এই বিষয়টা আপনারা এনিমি লাভাররা খুব ভালো করেই জানেন। আর ম্যাক্সিমাম এনিমি ফ্যানরা তাদের নিজেদের প্রতি খুবই কনফিডেন্ট থাকে। तुम काकाशी हो है ना? द कॉपी निंजा। वो तो ये है काकाशी हटाके, जिसके हर जगह पर चर्चे हैं। कॉपी निंजा काकाशी हटाके, तुमसे मिलना फक्र की बात है। ये जुत्सु सच में बहुत बड़ा है। साई, तुम जानते हो मुझे इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये सब जो हुआ है इसके बाद अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हूँ काकाशी द कॉपी निंजा, जिसे आते हैं 1000 जुत्सु, और अब मैं वो सारे इस्तेमाल करूंगा। ये दुनिया मेरा नाम भूल नहीं पाएगी। तुम आ जाओगे तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। I love you forever and ever and ever. मैं हमेशा शांत रहता हूँ क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं मैं किसी को कुछ गलत ना कह दूँ। क्या करूँ, मैं लोगों की फीलिंग्स समझ ही नहीं पाता हूँ और ज्यादातर उनके जोक्स मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। जानता हूँ मैं बहुत बोरिंग हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। আচ্ছা, আমার একটা ডাউট আছে, আপনারা যে ডায়লগটা শুনলেন এটা আসলে কোন এনিমি সিরিজের আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না। তবে আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন অবশ্যই টাইম সহ কমেন্টে লিখে দিবেন, আমার আসলে খুবই জানার ইচ্ছা। तुम्हारी तरह नहीं मेरे बेवकूफ स्टूडेंट, वो एक असली जीनियस थे और जो जुत्सु उन्होंने डेवलप किया था वो सच में लाजवाब था। मैं तक उस निंजुत्सु को सीख नहीं पाया जो उन्होंने डेवलप किया था। आप भी नहीं छिछोरे बाबा? मैं तो क्या, ना ही उसके बाद आने वाले होकागे सीख पाए उसे।
उनका जुत्सु इतना कमाल का था, मैं जानता था कि उन जैसा और कोई नहीं है। नागाटो, वक्त बर्बाद मत करो, इसे फौरन खत्म कर दो। रुको कोनान, मुझे सुनना है ये क्या जवाब देता है, और मुझे नहीं लगता मैं इसे इतनी आसानी से खत्म कर पाऊंगा। आखिरकार ये सिक्स पेन्स को खत्म करके यहाँ तक पहुँचा है, वो भी अकेला। তবে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলতেই হচ্ছে, যেহেতু আমাকে আপনারাই এত দূর পর্যন্ত নিয়ে আসছেন, আপনাদের ভালোবাসা আমি কখনোই ভুলবো না। বাট আমার দ্বারা রেগুলার হওয়া খুবই ডিফিকাল্ট, যেহেতু বললাম আপনাদেরকে বাইরের কিছু কাজবাজ থাকে। এর সাথে আমরা গেমিং চ্যানেলে একটু কাজ করার চেষ্টা করতেছি, গেমিং চ্যানেলটাকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছি। তাই আমরা এই চ্যানেলে খুব রেগুলার ভিডিও আপলোড করতে পারবো এটা বলতেছি না, তবে আমি সপ্তাহে একটা ভিডিও অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব, যেহেতু আমার প্রিয় ভাই ব্রাদাররা এই চ্যানেলে আছেন। তবে আপনি যদি আমার রেগুলার ভিডিও দেখতে চান, গেমিং ভিডিও, চাইলে আপনারা আমার এই চ্যানেলটা দেখতে পারেন, টিমআরএস2, আপনি সার্চ করে নিলেও হবে। অবশ্যই যদি ইন্টারেস্ট থাকে দেখে নেবেন, আর সাপোর্ট করতে পারেন, সাপোর্ট করলে সাপোর্ট পাবেন 100%। But all this damage to the Hidden Leaf Village, who could have stopped a foe powerful enough to do this? Naruto? This Naruto guy really defeated Pain all by himself? That's right. He's become extremely strong. In fact, I think he's stronger than Sasuke right now. Did Naruto do all this? No, it was all Pain's doing. What, Pain? Yeah, but Naruto handled it. He defeated Pain by himself. He did? What about the Nine Tails? Naruto was able to control it all on his own. This destruction, how many fatalities were there? By some miracle, everyone survived. But how? With all this destruction? The village was attacked by Pain of the Akatsuki and was right on the verge of collapsing. At that point, the only one who was able to deal with Pain was Naruto Uzumaki. All right, let's end this. Genjutsu of that level doesn't work on me. তবে ইতাচির স্টোরিটা কিন্তু খুবই রহস্যজনক ছিল। আপনি যদি নারুটো শিপুডেন শেষ না করেন, তবে আপনি ইতাচি সম্পর্কে প্রপার ধারণা পাবেন না। আর আপনি যদি শেষ করে থাকেন, অবশ্যই আপনি ইতাচির ইতিমধ্যে ফ্যান হয়ে গেছেন। আশা করি ভাই ইতাচির ক্যারেক্টারটা সত্যি অনেক জোস ছিল। मैं सोच रही थी इस मौके पर सासकी को हॉस्पिटल से चुपके से बाहर ले जाओ ताकि हम अकेले रह सके, लेकिन वो तो जिद करता है कि जहाँ भी मैं जाऊँ वो साथ चले। हे हिनाटा, नारुतो के साथ आमिर बस देखना। बोलने की कोशिश मत करना, तुम क्यों ना से मिले? तुमने उसके बारे में सबको बता दिया? मुझे तो पता भी नहीं होता कौन है। एक बच्चा जो विलेज के यहाँ खो गया था, हमें उस पर दया आ गई, इसलिए हम उसका ख्याल रखने लगे। पर फिर आज हमें यहाँ सब कुछ बिखरा बिखरा मिला और यूटा भी गायब था। तो मतलब वो बच्चा किसी और विलेज से आया है? तुम सब एक पराये बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हो, पर मेरी कभी परवाह नहीं की तुम लोगों ने। अगर छोरे बाबा वापस आ गए और मैं यहाँ फंस गया तो क्या करूँगा? मुझे माफ करना। मैं बस इस बात से